المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودبل جل شانه وجل جلاله كلانا بنيانا كقرآن عظيم شان كولسكو كتابي كشلو فتوتو سورة كواسونا فكديسة سورة الكوثر وكرلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر. فنلا الله تبارك وتعالى وبراتنا الله بماري پیغمبرسكي يا رسول الله Amen dendem tut onaj barošukari pe koakava dunjaluk e koheret advajtano pani kefseri. A daneske kıldi namazite gospodareske. Hem ker dova kaše do gospodari taj čin kurbani. Čači baske okova so tut namangela tut. O kala čol bizo spomeni paloleste. A ken sura džemat na njektaro avgutne sure so deval dželešanu va dželešanu bičaldanen amare mangle peygambereska aleyhissalatu vesselam. Tarodava vaci ko zaključio kaj te činil pe kurbani sar šarti jek maškar o prva borđija so devol dželešanu dendamare peygambere aleyhissalatu vesselam. O kurbani džemat da tirinela pa da tero prvo manuško akva dunjaluku. Međutim o kurbani sar šerijatsko šarti šete rakale o dujto berš padi hijđra amare mangle peygambereski aleyhissalatu vesselam kada o peygamberi krenula hijđra tari Meka ki Medina hem činelo prvo da kurbani kaže ko Allah dželle šanu va dželle dželalu. Ko Kur'an azimušani amaro gospodari ko suratul Maide bišeftato ajti spomninela menge baš o kurbani ko taro da tirinela odnosno kurbani koja je vela pa da taro prva čavea demeskere o habile mo kabili pa Allah dželle šanu ko kava kuransko ajti vakela vakerlenge sosine maškaro soldu i čavea demeskere kada osoldu içinde kurbani je kesar o Allahi primenda aydu to nestar kabulina kerda tegani yektaro prala maškar pesteva kerde kamu da raftut akoba duito kastaro kurbani ne primimo penda o Allahi priminelo kurbani samo kolestar kastar so obmangel disavet tefsirciye manuşa so kerena cemaat tefsiri o Kur'an azimušani va kerena kaj okova kastar so Allah dželešanu priminda o kurbani sino habili okova kaskoro kurbani na ne primimujne o kabili. O habili kod ilašaj terakade kaj ne stočari. Kerela ne buti stokaja. Hem dela žrtva dari stoka kurbani. Džiko te okova prav kerela ne buti povjaje. Zemljodelcu ne pa dela star žrtva plodija, međutim nadendao sam ste plodija sar žrtve Allahske. Već okova plodija su počitete kirnon. Kola su najnevredna ovdje dalen sa žrtve Allahske zub dželali velikram. Kod ova zamani šajte rakenk islamsku literatura kao kurbani mu kjela pesne koje tan kod je so Allah za veđen mu kjela jak grmo hem tabljala a da žrtva stoji prinesimi edebleske dželešanu va džele dželalu. Kod srutu Safat od evo dželešanu va džele dželalu preforninela me ko zamani Ibrahimeska aleyhisselam hem vakerela sasine afirmiramo o kurbani ko vakte Ibrahimeske Ismaile. Pa penala kada barilo Ismailu za podat odatle skoro vakedaleske. Ja Ismail, diklum ko su no star prinesinava tu žrtva debeske, sar dava tu zar kurbani. Pa dik so kam listinete vakermange, a o Ismaile bratindape peladeske vakerda, ej modat, ker oko vas o tu je naredinela peta od deval dželešanu. Kad ike me inšallah kovalo kolendar kola so sad boriga kere. Pa penalova Allah te barake otelja kada osoldu i odate močavo den debe prepuštin debe kova staje demneske dželešanu. Kada o Ibrahimi ne date žrtvinel o dživdipe pečave skoro a o Ismaili po dživdipe kada o Ibrahimi radare tele moja ki puvi Ismaileti šajte činele o Allah dželešanu kada nasipi te vakerel Ibrahimeske. Ja Ibrahim tu andan ko tanti su vlikoja so dendanla. A kavača čipaske tuke sine je baro iskušeni amenda. Pa penela Allahi i amen menin dem o dživdi pe Ismaile skoro je ke bare kurbaneja. O Allah dželešanu džemat kerda nasipi preko meleko tavel kurbani hem nesto o dživdi pe Ismaile skoro te džal žrtva nali o dživdi pe adale kurbaneska. Pa penda o Allah dželešanu a kavaka čol spomen Sao kolege so kaven palomande
Sao kola su kamen palo ko Ibrahim a.s. Selami neko bol upalakava peygamberi Allah skoro penallahu Allah te barek ve teala. A kada ibadet je džemat, случина preko vakti, kad izvršila pe jek islamsko šarti, jek islamsko temelji, a dvajtano hađi. Sarne džanajke o hađije, kasko Allah ke danas ibe deđako hađi, cidinde pod rumo. A raklu na veke komaj ki Medina, pandarica počminena obredje hađaskere, znači kokala gudle barameskere divesa, nasamo su prinesena žrtva, kar će maro gospodari. Već kasko delo kada nas ibi džana, hem kena hodočahče, zjareti krena od prvo kere Allah skoro, odnosno i Kjaba. Pa Allah Đelešanu obavestinjala men ko strutur hačem va kerala. Vi ki njere sunjala je manušer, kaventuke ko hađi, kaventuke daro durutnet hana, kaventuke pirindoj hem upel ko tebe, kaventuke ko divesa, ko laso i pinđaru cune ko devel, divesa ko garandinela pe devleskoro anaf, tekbiri tešrik ko ga anaje, hem divesa kada kurbani činela pe. Kaven te keren zjareti devleskoro ker, bašilen goro šukari pe. Znači svako ek so džala ko hađi, džala pe šukari paske. Pa penala Allahi činen e kurbanen, halne goro mas, hem taro mas deno kolen, kola sujtane čorole. Ki isto sura 34 ajeti, o Allah te barek ve teala kerala, svako neumeteske, amen kerdem po ek obredi, po ek adeti, kole ste ovaka spomnineno anave devleskoro. Pa penala amen naredin deme manušenge, taro rski so danem kurbani te činen. Pa penala tumaro devel tano ek devel, hem samo leske kovasta dentume, heme čorolem pomožine. Tajo čini be deven goro, a kad te spomninela od deve, i deva džemat perelako ki krupno stoka. Ki krupno stoka slušajte čina kurbani guru njemi deva. Nažalost amen de deva najna postojnela, koja mare kraja ko te su amen dževdina je, ama kokva kuransko ajte Allah ispomninela i deva. Pa vakerela, očini be deven goro, ker demne to vod ektaro propisija e Allah askere. Tu menki lendi situ men šukaripe, so činenane, soske, si kavena tumari bogobojaznost, tumaro takvaluko karši ko Allah Đelešanu, a ne na kotane deveskri naredba. Pa penala Allahi, kada kare dinellen koredija te činellen, upralen gerešere spomninen o anave devleskoro, a kada o hajvanja ki pruka peren, pela hanen dar o mas, hem deno kolenge su dane čorole. Međutim, sutra da o mas džemat resela ko Allah Đelešanu. Amaro gospodari poteri isto ko kuransko ajeti. Allah tari nela menge vakerela, tar tumare kurbanija, nije o mas, nije o rat ko deval naka resel. Već so resela, ko deval resela tumaro takvaluko, tumari bogobojaznost, tumari dar, o Allah i naredin da, tumen imani i ne tumen, rski Allah i da tumen, tumen ande kotan, e devleskoro naredba oko vas o deval dali naredin da toga. Amaro peygamberi Muhammed sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, pela uveke da kinela sine kurbanja, dikela sine te kinel so pobaren pošuže kurbanja. Peygambere ki praksa sinele te činel dvi kurbanja. Prva rela sine o prva kurbani te činele. Pa vakrela sine ja Rabbi, akvaji kurbani, sao kolenge me umetesta, ka su nandelen šajsali te činel kurbani, a pak jandile deka tu se nijek jedinstveno gospodari, hem deka mesu tiro peygamberi. Bismillah Allahu Ekber, činelene o kurbani pe umeteski. Od drute kurbani su činelane peygamberi ali sallatu selam, vakrela sine ja Rabbi, a kavajtano kurbani te naveste, taro Muhammed te taro leskere kerutne, a kava delamen jek išareti, kovaja da išareti, deka dovoljno i praren jek kurbani, jek činel manu cijelu familjaki. Te dikem se ova kerela, ima mazam Ebu Hanife, sar fiksko pravno škola kad je kakaj penela, svako jek kova so šajte del, sada kad ulfitr ko Ramazani, ovi tužda te činel kurbani. Pa prava te murše i sile pare sar domakini ko ker, trebala te činel peske kurbani, i rovniti sila baškani sapi, primjer ko zlato, oj trebala peske činel kurbani. Ama i praksa pejgamberskri dikajde kaj njaver. Ovčin da je kurbani vakir do jarabi, a kavajtaru Muhammed te neskere kerut dendar, te anaveske, čindo. So da činela je kurbani i dovoljno te činale je ke familjaki. Bera ibn Azib vakirela, pela peygamberi sallallahu alaihi ve sellem vakirda po dve barameskoro. Prvo su kakirako kada Mubareko gudle baramska divesa,
Penda prvo, kako dinao barem namazi, a palo da vakire namena mare kerende, hem kačina mare kurbani. Ako je kačinelo kurbani, a gledate kladilo po barem namazi. Pela adava na letaro miro sureti, hem adale kurbane ge kotan, ne kačinen javara kurbani. A kad te šajte spomninajte javar budi, koje su i piđaruti maškar komaru naroda. Нали džemat, a мен си им dužna stran muslimanjate čina kurbani, te staraveno paragrafi, odnosno, te posedinavani sapi. Obari pe ni sa peskorotano šovšalu sarandu je zaprika 5 grama srebro, ti si ko kraju. E sapi kereja kava srebro ko love, pa ti si to dala love, tu trebala da čine kurbani. A staralo to paragrafi. Te i si tu takala love. A na čineja kurbani, Peygamber aleyhissalatu vesselam soba kerela, o kolenka su isillen, a na činena kurbani, mate avena dava diveko baram namazi, se nege baram ga dava nane. Dike pobori strogo, amaro Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ama maškana maro narodu i poznato kaj, pokraja meso činea kurbanija menge, šajte čina kurbanija koja nama mare mulengeda. A kva kurbanija starala tan, koja nave devletske, a na meni moje mulenge. Soske, te kurtulina, te pomožina mare mulen su na kraju dunjaja, taro azabe ka boreskoro. S time su i razlika, maškara Klaudiju kurbanja sovi. O kurbani kova su ođivdomanu učinala peske pe familije, ulavela je čerolenge je kotormu kela peske. O kova kurbani kova su i na menimo, o sevapija te džan emulenge, ulavela pesa, namu kela pe ništo kere. Koja mara narodu su ne praksa, a kova kurbani kova su činila pestar namena emulenge, te činale jek divan gledero baram namazi, odnosno kod divare fateskoro. Ako je pogrešno mislenje. Znači, daleko ovo kurbani tuge sar dživdo, ili kurbani kova su se vakve nameninjene da ke muleske, isto da vada dujto kurbani činjela pe palo kldi pe baram namazi. Soske angledero baram namazi, nastarala tana da va kurbani nali sar žrtva, kaši ko Allah dželešanu va dželešanu. Peygamber aleyske penda, koji činda kurbani angleder dobavina u baram namazi, neka činjel ne averi neke kotar, se adana ne mele sune testa. Isto Peygamberi koja var hadisi vakerala, kad se si šajsarina načinjala kurbani, leske advadivena ne bayrami, hemate je volki džamije. Pučila sahabija mare Peygamberi aleyhissalatu vesselam. Pende ya Resulallah, vakera me gesuya kala mare kurbani. Penda kala kurbanya tane suneti, tara maro para dat Ibrahim aleyhisselam. Amen se millet İbrahim'e skoro. İbrahim aleyhisselam maglate žeknul pečave, dikrem ko ajeti, o Allah dželešanu menin dao dživdi pe Ismail'e skoro kurbanija, Penda kanestara men mukaja spomen sao kolenge, so kamen pala ko Ibrahimi. Amen se millet İbrahim'e skoro, umeti Muhammed'e skoro aleyhissalatu vesselam, amaro peygamberi praktikujda nešto so kerdao Ibrahimi, amen da gdje praktikujne adava, nali so kerdao amaro peygamberi, plus dikrem ko ajeti de kako je dano farzi, o Allah naredinala em činen kurbani, koja nave devleske, korista dikrem ko Allah nane zavisto da amaro kurbani. Ni o rat, ni o masna vesela, ama o takvaluku i bogobojaznost vesela. Peta Peygamber aleyhissalatu vesselam, kada činila pe kurbani, i prvo kap rat so perela, pela kosena pe od junahija eman žeskere so kerdale. Dike ko boli milostuv, o Allah te barake o tajle. Koja kala divesao ili potočno ponedelnik, tano divetano jomule arife. Dive, kada hađije kada pe korefati. Tan, kolesko istatku čenjake vakerena, kaj i kljol, ko suto diven lako Allah dželešanu. Ko kava tan sred disanilja ademe mihava, a kava tano tan, ko te sokala pe dove hađijenge, jektaro farzije hađeskere. Te o hađije naraklu na korefati, len hađi na nene. Ko kava dive, preporučinda Peygamber aleyhissalatu vesselam. O ajeti vakrila, o nikad pe godjataro lafina krda. Peygamberi preporučinda, okola su na neko hađi, te postinena kava dive, jomule arife, jek divan gledora ko kurban bayrami. Znači u ponedelnik, te postinol pe sifirem iftareja, normalno samo ramazansko posti, soske, pela ko selo junahija, so kerdelne ko brš, hem ko naredno brš so avela, pela da ne posteja Allah džešanu ko selo tumare junahije. Sutre pela te zapazina, kada kineo kurbanje, te na povtornjame stalno nari, a vjetano je isto tema so stalno vakerela, znači trebala te zapazina, o kurbanite ovo sasto, o kurbanite ovo bud slabo, o kurbanite na palinjenneske ekvaši ili poviše tarodanda, ekvaši ili poviše tarošink, ekvaši ili poviše tariporik, tarovime, te novo sakati, sosko kova su prinesinjale, sar žrtva devletske dželešanu, trebate ulali čitavo ispravno, ki te šajte posledinjel o uslovija
to kabulu te prifatinalo kurbani o Allah Đelešanu. Soske, dikrem kao habili mokabili, dede kurbani. Žrtva koja vas zaman. Je gde da stoka, gde da plodije. Možda te dosine sa ste plodije. Taro zemljodelije, o Allah ka prifatineline leskoro kurbani. Ama lejele hile ko leskoro kalbi, pa sao kola plodija su pošinete kirnon, su i nebezvredna, da danes sa žrtva, o Allah ina primida sa tri žrtva. Znači, kada prinesina nešto od devletske, trebala te prinesina su i sa 100, su i ve 100, su i čitavo, soske prinesinjale devletske kohanavkova i tiro, miro, amaro gospodari, a na dejane nekaske javeleske. O mas džemat ulagala pe normalno, stalno, ko čoro nema duša, dva predsi negoro hako, sakula velne kotrini ili kojefta delja, i najhalica bitno i te den manušenge kola su na nene, a da va divete šajte krempeske kručko, te osetinen o blagodat, o nimeti o šukaripe, barameskoro vlada, koje stradi kjola penali i humanost amari varakiri. Čak što više, o istat kućenjaki je dozvolinena, je kotor taromas kurbaneskoro, te delpe i oko nege da su one muslimanja soske, a da ljame do kažinaja, ko bosijem solidarnajem humana sar muslimanja, hem pomožinaja svakoj ke su čorolo, pa bez vrska da li muslimani ili na nemuslimani. Ko kreva molinaja devle Đelešanu uva Đelešanu, amaro gospodar te dela meno hajri ko akva dunjalu ko ahireti, okola su gere ko hađi, Allah te primine lengoro, hađi inšallah lengeri badetija, okola su kačiren kurbanja, Allah te krel kabul lengeri kurbanja, okole su nam neljeno, Allah inšallah te barakrel lengoro rski, ovada džibašeta nena kava, Bođe kaši ko Allah Đelešanu kotan, od Evo Đelešanu neko prostinala menge, mare familjenge, neka kerel nasipite delame u našu žokatije džene teskoro, a te duralame tara zabe ka boreskare, entara ga džeheneveskare. Amin, ja rabbel alemin.